बागडोगरा पश्चिम बंगाल केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक आधिकारिक बैठक के लिए उत्तर बंगाल का दौरा कर रहे हैं। उस उत्तर बंगाल और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को सौंपी गई जमीन पर चर्चा की जाएगी। দেখুন, অফিসিয়াল মিটিং এর জন্য মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি আসছেন। আগামী দিনে যে উত্তরবঙ্গ সহ যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে সীমান্ত, সেই সীমান্ততে একসময় বেড়া দেওয়া যাচ্ছিল না, যেহেতু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ওরকম সহযোগিতা ছিল। নতুন সরকার মাননীয় শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বে গঠিত হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমি হস্তান্তর করে দিয়েছে বিএসএফ। মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বাকি তো ওনার অফিসিয়াল মিটিং উনিই বলতে পারবেন না বিষয়ে।